sis. Hi everyone. I'm here with Sis Juliet. Hi sis. Hello. We're live shorts. We're on live sa shorts video. Here at the live show. Hi Sis Juliet. Happy Chinese New Year. Same to you sis. Happy Chinese New Year everyone. Thank you sis. Congratulations. Ayan. Sis, oh, ganda. Alikers. Yay. At saka thank you, sis, for today. Yay. At saka dito, welcome sis. At saka we're here at Medyo celebrate also the Santo Niño. Yeah, Santo Niño de Cebu. Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Libo. Oh, di ba? God bless. God bless, sis, and your family and everyone. Ayan. Thank you, sis. Yes, meron pa tayo sis. Oh, sorry. Yung sis, malibot na. Liwat sis. Ayan. Ayan, oh, may view. Ayan, sis. 3 minutes to sis. Yung shorts. Oo, shorts video. Pero ngayon pwede mag 3 minutes sa shorts sa video. 3 minutes pwede. Pero short set. Ayan, ayan sis. Ayan sis, libot. Ah, sis, libot. Ayan sis, may view pa. Ayan, maganda sis. Ayan sis. Ayan, maganda sis. Oh, maganda sis. Ang galing. Ayan, cutie. Wow, ayan mo si sis. Pretty. Ganda sis. Oh, yeah. Ayan, thank you sis. Welcome sis. Thank you. Ayan. Maya-maya, kakain na kami. Mamaya, kain na kami. Sakay kami sa... Doon sa Mayano, kainan. Sakay sa tram. Sakay Sa kami, aeroplano. sakay kami sa saling private plane. Kasi kanina sumakay kami ng limousine. Wow, right? Yeah. Ngayon. Sa may private plane. plane. Oh, Ayan. ayan, maganda tayo. Maganda sis. Ayan. Oo, ayan. Oh, wow, sis. Ang ganda sis. At ang ganda mo rin yun sis. So cute. Ayan yun sis. Ayan, sa bulit. Wow. Ayan, Saka diba? February na ngayon. Oh, go Kansas City. Go Kansas sa Super Bowl. Super Bowl, Kansas City. Yay! Malapit na. Go Kansas. Hindi ko pa sinuot yung Kansas City ha. Next live namin ni Sir. Ayan. Ayan, isuot ko. Ayan. Next live namin ni sis. Ayan. Mag-Kansas City Oo, na sis. ako. Isuotin mo sis. Para Yes. tayo ulit makita tayo. Oo, makita kami sa Mundo. Mundo. Maganda dito sa Las Vegas.